Good morning guys. So for today's video, happy Mother's Day. So happy Mother's Day karon guys. So ato sa taga-iso guys itong mama guys. Let's go. Come on. Na mga bata nagasunod-sunod guys. Be pila gyatag be? Wow, sana all imo ah. Wow, sana all. Thank you to. Thank you to. Wow, sige. Anay na sa datong kanan. Ma. Sada kay mga tanong ni mama guys oh. Nagbisbis si mama og one guys. So ma, happy Mother's Day ma. I love you. Isa ko na be. So karon ma kay nakoy surprise ma. Piyong yung mata ma. Piyong mata na. Piyong ma, piyong ma. Buka yung mata ma. You're welcome. May mga bata o nagasunod o mga palangga ya kuno mo sila. So sige, maura to guys, salamat. So maura to mga ka-troops. Karon mga ka-troops mag-exercise sa school mga ka-troops. Let's go mga ka-troops. Salamat ma. I love you. Bye.